नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु आम यूट्यूब चैनल रे स्वागत। बंधु माने जदि आपण निज जीवन रे किछि नुआ कथा शिखिबा पई चाहुथांती तेबे एबे ही आम चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु ओ पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य क्लिक करि नियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा आजिर किछि बड़ ओ गुरुत्वपूर्ण अनुचिंता विषय रे। बंधु माने मने रखंतु, वास्तुशास्त्र अनुसारे घरर पूर्व किंबा उत्तर पट कांथरे ही दर्पण लगाइबा उचित होइथाए। एहा द्वारा घरे अर्थ समस्या दूर होइथाए एवं घरे धन संपत्ति वृद्धि होइथाए। मने रखंतु, सर्वदा शोइबा घरर कबाट सामनारे दर्पण लगाइबा उचित होइथाए। एहा गृह पई शुभ हेबा सह घरे सुख समृद्धि वृद्धि पाइथाए। मने रखंतु, शास्त्र अनुसारे प्रत्येक दिन घरु बाहरिबा समय रे नाभिरे चंदन लगाइबा उचित होइथाए। एहा आपणक पई शुभ होइथाए एवं धन वैभव प्राप्त होइथाए। मने रखंतु, सर्वदा मनी पर्स रे गोटिए नोट रे टिके चंदन लगाई रखिबा द्वारा आपणक पई शुभ ओ मंगलकारी होइथाए एवं आपणक पर्स सर्वदा टंकारे पूर्ण रहिथाए। मने रखंतु, वास्तुशास्त्र अनुसारे शुक्ल पक्ष शुक्रवार दिन माता लक्ष्मी को इत्र एवं श्रृंगार जिनिष उपहार देवा द्वारा घरे धन संपत्ति वृद्धि पाइथाए एवं परिवार रे सुख शांति वृद्धि होइथाए। मने रखंतु, प्रत्येक दिन सकाळ समय रे गुरु ओ गुरुजन को प्रणाम करिबा द्वारा आपणक पई अत्यंत मंगलकारी होइथाए एवं सुख सौभाग्य प्राप्त होइथाए। सर्वदा मने रखंतु, केबे भी अपराध साब्यस्त होइथिबा लोकंक घरे, शत्रुंक घरे किंबा गुरुतर रोगरे पीड़ित थिबा लोकंक घरे भोजन करिबा उचित होई नथाए। नचेत एहा आपणक पई क्षतिकारक ओ अमंगलकारी होइथाए। मने रखंतु, शुद्ध कारोबार करुथिबा लोकंक घरे, निशा द्रव्य किंबा मदपान विक्रय करुथिबा लोकंक घरे किंबा अत्यधिक क्रोधी थिबा लोकंक घरे केबे भी भोजन करिबा अनुचित होइथाए। नचेत एहा मध्य आपणक पई क्षतिकारक ओ अमंगलकारी होइथाए। मने रखंतु, वास्तुशास्त्र अनुसारे जदि स्वामी और स्त्रींक मध्यरे संपर्क खराब होइथाए तेबे स्वामींक तकिया तले कर्पूर रखी सकाळे ताहाकु जलाई देबा द्वारा संपर्क धीरे धीरे मजबूत होइथाए। मने रखंतु, हिंदू धर्म पुराण शास्त्र अनुसारे सूर्य उदय एवं सूर्यास्त समय रे सोउथिबा व्यक्ति माने धीरे धीरे रोगाग्रस्त एवं दरिद्र होई थांती। मने रखंतु, दक्षिण दिगकु केबे भी पाद रखी सोइबा उचित होई नथाए। नचेत एहा द्वारा मस्तिष्क को ठीक भावरे रक्त संचालन होई नथाए, जहा द्वारा शरीर रे विभिन्न रोग सृष्टि होइथाए। मने रखंतु, घरर बीम तले केबे भी सोइबा उचित होई नथाए। सेही परी छाती उपरे हाथ रखी सोइबा किंबा गोड़ उपरे गोड़ रखी सोइबा मध्य अमंगलकारी होइथाए। मने रखंतु, केबे भी मथारे कोनोसी तिलक लगाई शयन करिबा उचित होई नथाए। नचेत एहा अशुभ ओ अमंगलकारी होइथाए। एणु तिलक को धोई करी सोइबा उचित होइथाए। मने रखंतु, कोनोसी सोइथिबा व्यक्ति को अचानक उठेई देबा उचित होई नथाए। नचेत एहा सेही व्यक्ति पई क्षतिकारक साब्यस्त होइथाए। किंतु विद्यार्थी मानंकु निदरु उठाइबा उचित होइथाए। एहा सेमानंक पई मंगलकारी होइथाए। सर्वदा मने रखंतु,
କେବେ ବି ଭଙ୍ଗା ଖଟରେ ଶୋଇବା, ଅଇଁଠା ମୁହଁରେ ଶୋଇବା କିମ୍ବା ନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ନଚେତ୍ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ଓ ଅଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିୟମିତ ଭାବରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଗାଈକୁ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନଧାନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବୁଧବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଘିଅ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ଏବଂ ପାଦକୁ କଷି କରି ଶୋଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷମୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମେଳାପି ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ହାତକୁ ପଛରେ ରଖି ସିଧା ହୋଇ ଶୋଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସର୍ବଦା ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବ ରଖିଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜାକିଜୁକି ହୋଇ ଶୋଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୟାଳୁ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ସେହିପରି ଚିତ ହୋଇ ଶୋଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଜେ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ପ୍ରସାରିତ କରି ଶୋଉଥିବା ଲୋକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ସହିତ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବାମପଟ ମାଡ଼ି ହୋଇ ଶୋଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇ କରି କରିବା ସହିତ ବହୁତ ଉପଲବ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର କିମ୍ବା ଛାତ ଉପରେ ଓସ୍ତ ଗଛ ଉଠିଥାଏ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇ ଦେବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ନଚେତ୍ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘର ଉନ୍ନତି ହେବାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଘର ଉପରେ ଯଦି ଓସ୍ତ ଗଛ ଉଠିଥାଏ ତେବେ ରବିବାର ଦିନ ତାକୁ ପୂଜା କରିବା ପରେ ଉପାଡ଼ି କୌଣସି ଉଦ୍ୟାନରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶନିବାର ଦିନ ଘର, ଦୋକାନ କିମ୍ବା ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ 7ଟି ଲଙ୍କା ଝୁଲାଇ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ କଳା ଘୋଡ଼ାର ନାଲ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘର ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ରହିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ବଡ଼ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଚିନ୍ତା ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଓ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।